अरे आजमल कसा को भी हम खिला कर पिला के जिंदा रखे थे। और अब पुशबैक करते समय बांग्लादेश की सरकार के साथ चर्चा करते हुए, समझौता करते हुए, जानकारी देते हुए क्यों नहीं करते? दोनों देशों के बीच क्यों नहीं समझौता हो रहे हैं? अच्छा সরকার যদি অ্যালাউ না করে তুমি কি করে পাঠাবে? তাদের নো ম্যানস ল্যান্ডে বসে আছে মর। এই যে আমার সব পুশব্যাক হবে, ধরা হবে, বাংলাদেশি ধরা কিন্তু বন্ধ হয়ে গেল। লক্ষ্য করে দেখুন, সব 3 দিনের হাওয়া। এই যে বাংলাদেশি শয়ে শয়ে বাংলাদেশি ধরছি, প্রতিটা জেলায় একটা করে হোল্ডিং সেন্টার করতে হবে, সব বাংলাদেশিকে ভরে রাখতে হবে, তারপরে পাঠাতে হবে। কই আর আওয়াজ আছেই নি? আর কোনো আলোচনা আছে? হয়ে গেল। 12টা লোককে বর্ডারে বসিয়ে রেখে দিয়েছে, না ওপার যেতে পারছে না এপার আসতে পারছে, হয়ে গেল। বাংলাদেশি ধরা গল্প শেষ। বিজেপির সঙ্গে অর্থাৎ বাংলাদেশের ফৌজ, ভারতবর্ষের ফৌজের সঙ্গে তো দিল্লিতে আলোচনা হলো 3 দিন ধরে। কি ফয়সলা হলো? সেখানে বাংলাদেশের সরকার বলল যে আমরা নিতে পারবো না, হয়ে গেল গল্প। কি কোথায় পাঠাবে কাকে? কোথায় পাঠিয়েছে? তো ফালতু গল্প সব। তো হবেই তো, বলে বোঝো এবার কি ব্যবস্থা করছে। আমি তো প্রথম দিন থেকে কথা বলছি, পাঠাতে গেলে সরকারের ওই সরকারের অনুমতি চাই। আমি এটা অনেক আগে বলেছি, আজকে না। এটা তো লোক দেখানো ভোটের ব্যবস্থা। পুশ ব্যাক, আমরা যেটাকে পুশ ব্যাক বলছি, বাংলাদেশ সেটাকে বলছে পুশ ইন। আমরা অ্যালাউ করবো না। একটা সরকার যদি অ্যালাউ না করে তুমি কি করে পাঠাবে? তাদের নো ম্যানস ল্যান্ডে বসে আছে মর। তাদের জাত জানি না, কর্ম জানি না, কিন্তু সাধারণ মানুষ তারা কমসে কম এটা তো মানতেই হবে। তারা সাধারণ মানুষ তো বটেই, হয় ওরা নে নাহলে তোরা নে, কেউ তো নে। বর্ডারে বসিয়ে রেখে দিয়েছে। পুশব্যাক করো ভালো করে, সব বাংলাদেশি তারা, কিন্তু হাওয়াবাজি না করে প্রকৃত অর্থে তারাও। তার জন্য নিয়ম কানুন মেনে করো। কে মানা করেছে? ডিপোর্টেশনের নিয়ম আছে, সে নিয়ম মেনে করতে থাকবে, কেউ মানা করছে না। কিন্তু হাওয়া, এই করছি তাই করছি ওই করছি, শয়ে শয়ে ধরছে, শয়ে শয়ে পালাচ্ছে, কোটি কোটি বাংলাদেশি পালিয়ে গেল দেশ থেকে। কই কোন হোল্ডিং সেন্টারের কত সংখ্যা আছে আমি জানতে চাই। পশ্চিমবঙ্গে বলা হলো প্রত্যেকটা জেলা একটা করে হোল্ডিং সেন্টার করাবে। আজকে রেকর্ডে কটা জেলায় হোল্ডিং সেন্টার হয়েছে জানাক সরকার? এক। কত সেখানটাই লোক বন্দি আছে, কত বাংলাদেশকে ধরা হয়েছে, তাদের তথ্য প্রমাণ কি প্রমাণ হয়েছে তারা বাংলাদেশের? যদি বাংলাদেশের হয় তাহলে ডিপোর্টেশন করার জন্য কত বাংলাদেশের সরকারকে কজন পাঠানোর জন্য ভারত সরকার তাদেরকে দাবি করেছে বলুক। और गल्प पुशबैक ऐसा तो आसान चीज़ नहीं है। मैं तो सालों से यही कहते आ रहे हैं, दोनों देशों के बीच कोई करार रहना चाहिए, कोई समझौता रहना चाहिए कि भाई ऐसा ऐसा करना है हमें, आप मदद करो। बांग्लादेशी हम किसी को कह दें, इसका मतलब ये नहीं कि बांग्लादेश की सरकार उनको मान लेंगे बांग्लादेश। तो क्या करें? ये चुनाव एक मुद्दा बन गए, सियासत की मुद्दा बन गए, असलियत में जो थे वही रह गए। नया कुछ क्या हुआ बताइए? नया हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। बांग्लादेश की सरकार से समझौता करने के बाद ये सर हो सकता। कितने सारे हजारों में है कि लाखों में तादाद में है कि करोड़ों में तादाद के बांग्लादेशी यहाँ है या नहीं, ये आज की सरकार को ये जानकारी देना चाहिए। हमें तो उतना ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार की जरूर ये आंकड़े उनके पास रहेंगे, वो हमें सजा करेंगे। उसमें आम इंसान शामिल है, चाहे वो बांग्लादेशी हो चाहे हिंदुस्तानी हो, चाहे हिंदुस्तान में वो शामिल हो चाहे बांग्लादेश में वो चले जाए, जहाँ भी जाए, लेकिन खुले आसमान की तले बारिश गर्मी सहते हुए अगर किसी को हम खाली जमीन पे उतार दे तो ये एक अमानविक होगी। हिंदुस्तान की सरकार को अगर जरूरत पड़े यूनाइटेड नेशंस में जाके ये मुद्दा उठाना चाहिए कि घुसपैठिया हमारे देश में है, बांग्लादेश उनको वापस नहीं लेना चाहते हैं और खाली जमीन पे नो मैंस लैंड में और गुजार रहे हैं दिन रात, ना खाना ना पानी। ये क्या हो रहे हैं?
ये क्या हो रहे हैं? क्या हम देश चलाने के चलते अमानविक हो जाएंगे क्या? अरे अरे अजमल कसाक को भी हम खिला के पिला के जिंदा रखे थे। और अब पुशबैक करते समय बांग्लादेश की सरकार के साथ चर्चा करते हुए, समझौता करते हुए, जानकारी देते हुए क्यों नहीं करते? दोनों देशों के बीच क्यों नहीं समझौता हो रहे हैं? आप कोशिश कीजिए। हम नहीं चाहते कि बांग्लादेशी घुसपैठिया हिंदुस्तान में रहे, लेकिन घुसपैठिया की नाम को हवाला देते हुए या तो आप यहां होल्डिंग सेंटर पर रखिए, नहीं तो बांग्लादेश में भेजिए। खाली मैदान में कैसे दोनों देशों के बीच समझौता ना होने के चलते आम लोगों की परेशानियां होते हैं। तो इसलिए बांग्लादेश की सरकार वो अमानविक रवैया अपनाते हैं। हमारे देश की सरकार को भी मैं ये मांग करूंगा कि ये देश की तरफ से कोई अमानविक कार्रवाई ना हो।